بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الغسل وحكم الجنوب إلى الإمام ابن حجر رحمه الله غسل مالك لما تاتبنا سلا جنوب حكم الجنوب حكم الجنوب يفنسو لا يتيالو أحكام السلالو السنة يبرروا أحاديث ليامتلنا يدي اغتسال كهنا اغتسالا كهنا مصدر يبال عليه اغتسال من اغتسل غسلا كهنا اسم المصدر يبال جنوب مالت من أصابته الجنابة ايه جنوب ملوكال يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمفرد والجمع امرأة جنوب يبالال ورجل جنوب رجلان جنوب ورجال جنوب في القرآن لا يندزان من ناقنيا كبا وإن كنتم جنوبا كنتم بلو سيابكا وإن كنتم جنوبا بلغة قليلة استنى للجماعة للملوال دي جنوب مالت مادة الجيم والنون والباء مرات مالتنو انجدي جنوب يهونا سو يرقاچو ነገሮች አሉ ሶላት አይሰግድም ሳይታጠብ كذلك اماكن الصلاه مسجدም ስለማይቀመጥ እንደዚህ አንዳንድ የሚርቃቸው ነገሮች ስላሉ ለዛ ነው ጁኑብ የተባለው ለዚህ እሱን ሁክም ጉስል የሚባለው ነገር እንግዲህ መታጠብ ማለት ነው ብዙ አግሳሎች አሉ የመታጠብ አይነቶች ብዙ አሉ ከነዛ መሃል ጉስሉል ጀናባ واجب ነው بالإجماع غسل الجنابة واجب አይደለም የሚል ኢማም የለም በስምምነት ግዴታ እንደሆነ ያጸድቃል طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري أصل الحديث في البخاري نبرالو أهون يهن اللفظ نقن يذقبوت مسلم ناتشو حديث مورا أبو سعيد الخدري فتسني صحابينو تاتشو مريه من الأنصار ناتشو سعد بن مالك بن سنان يبالالو آخر المكثرين السبعة ناتشو بلن باكر ترجمة سالفنا ساتشو سوية من لالو قال أبو سعيد رضي الله عنه انده لالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عنده بلوالا الماء من الماء دي الماء مالت وها يتطبطها مالت من مجمرو ماء من الماء كوها نو مالت ايش تعليليانات من وها متقم ያለበት ሰውየው ከሱ ውሃ ሲወጣ ነው አዲህና ያጀባ ስለዚህ የመጀመሪያው ውሃ የትጥበት ውሃ ማለት ነው የመጨረሻው ውሃ ደግሞ ምንድነው የተነያበት መኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ቦታዎች ላይ ማዕ ብሎ ጠርቶታል መኒ طيب فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق ስለዚህ አሁን ይሄ ሐዲስ ሰውየው በውሃ መታጠብ የሚወጅብበት ከሱ ውሃ ለመውጣቱ ነው ሲባል ይሄ አሁን ያለው መኒ ካልወጣሳ ከሱ ትጥበት የለበትም ማለት ነው የሚያስይዘው ሐዲሱን ሙስሊም الماء والاغتسال من الإنزال ومفهوم الحديث أن من جامع ولم ينزل لا غسل عليه وهذا المفهوم منسوخ بالحديث الآتي فدفت مما الأحاديث الله يا ينسخوال يشيروال والحديث صحيح رواه مسلم 304 فاستنى حديث نوالو في صحيح الإمام مسلم يدي سبب الحديث نم لامتنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سبب ورود الحديث خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء نبياتنا ተወሰኑ ሱሐቦችም አብረው
الله ملاكتنيا قال ودا قباء سنيو كان كالمسجد النبوي ودا مسجد قباء وطانا لك مسجد وطانا ما ننقى يفسدونه قباء حتى إذا كنا في بني سالم قبيلة وشناتو من الأنصار النسو بوتا سندرس بنو سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان بن مالك يتسنى صحابي ساتشو باب بر أكباب لا يقومنا فصرخ به ترد صرخ مالك شو عتبان بلو ترد فلازم تقرين لهم بر أكباب هنا بتتحرى لا غبار على ذلك فخرج يجر إزاره نبياتنا صلى الله عليه وسلم ترسي سما استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا وسائل لبسون كواني هن شرطون يبوتته واتع مستعجل هنا وصوص علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل سويون من أرقنا على النبي صلى الله عليه وسلم إن سويه أقررنا مالتنا وكسر عندي شفكور أرقنا فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه استحياء إلا بدينا شباب سويه سرع جمرو شكلو مني سايوتا بيتاو النبيا وتا من دنو ما رجع لبت ماذا عليه من دنو بز سويه لا يقدتاو يقد متاتب على لبت يوم قد صلاة سفلق مالتنا ويسوض ما رجع يشلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه سبب الحديث قدم يقرانه إنما الحديث إنما الماء من الماء يا غسل وحا أمي وجبت بسوي يولاي كسو فساش مني سيوطعنه يا كالوطع غسل يلبت من ملس لعتبان ابن مالك نقروا نبيات صلى الله عليه وسلم وأصله في البخاري 108 حديثنا على البخاري لك لفظ البخاري من هلال ولفظه إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء وهو رواية للمسلم ليه مسلم يقدموا كشكولانو إنزال على رجاء هونو دقموا ميلو فتنو ميافس بس عصاي درس نزا سويه كتوا ويم دقموا الشكولم عندنا نجزي لا يخرج مفلقوني هالاربو الوطام كسو من فساش نجر من أرجالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم وضعنا بان فلا يالبه فعليك الوضوء انقدي عليك اسم الفعل كارق وضعان النصب الله عليك على أصله جار مجرورنا وكتب على خبر مقدمنا والوضوء مبتدا مؤخر وضعنا بان فلا يالبه سلزك هذا حديث من الرداء من دنا يا شباب هو يوقن الناس فسمو كالا ورده بس لا يالله من دنا غسل يلبت وبارغو يسجدا نوم ملو يا ابو سعيد الخدري حديث لكن هذا الحديث من دنو بلنا ودفيت بميمطاو حديث من الدرجات دمسسال يشارع قدي لما شاروا الامام احمد في المسند بجلس كأبي بن كعب سنده الى ابي بن كعب يا ورث حديث على تبلوات يعني الحديث ما يتم الماء بالماء ملو أبابال رخصة للمسلمين في أول الإسلام نبرة بهلا تنسخوا إذا التقى الختانان ودفت مما حديث على بسو تدمس صالم من صريح هنا رواية في المسند على تبلوات يعني بزو تقول تعال الزام بهلا تابعية درس سايكر يالا وردسه ويتحتم منه قالوا على كل الأحوال في النهاية أو في العصور المتأخرة إجماع رجال جنينة يفسمسو ما وردوا شرط عدلة متاتب علبت بملو يسمع مالو مالتنا ليلا يا حديث يا ما ينسخ بكل مع الليلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ساكتوا دقموا الماء بالماء أو الماء من الماء أو إنما الماء من الماء مالت
ግንኙነት ለፈጸመ አንፈስረውም በህልሙ ሴት ሲገናኝ ላየ ወይ ወንድ ሲገናኛት ላየች ሴት ነው አለ ይሄ ከሆነ ያጀባ ሐዲሱ ምንድነው የሚሆነው ሙህከም ይባል አልተነሰም አንተ በህልም ሴት ስትገናኝ አየ واضح ካንተ የወጣ ነገር ከሌለ ምን አታረግ አትታጠብ ፈሳሽ ከፈሰሰ ነው የምትታጠበው ስንል በዛ ከፈሰር ነው በተፍሲር ኢብኑ አባስ ሐዲሱ ሙህከም ነው እንላለን ሴትዮም ከذلك ሸቃይቁ الرجال ናቸው ተብለዋል ወንድ ሲገናኛት ካየች በህልሟ ካፈሰሰች ፈሳሽ ከወጣት ትታጠባለች ካልወጣ አትታጠብም በዛ በኩል ይፈሰራል ያሉም አሉ በግንኙነት ከፈሰር ነው ግን ሐዲሱ ተሽሯል ነው እንግዲህ የሚሽራው ሐዲስ ሊመጣ ነው ወደ አሁን የአቡ ሁረይራ ሐዲስ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه حديث بخاري 291 حديث ሲሆን ሙስሊም 348ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ ቡኻሪም ሙስሊምም ዘግበውታል በስምምነት ይሄንን ሐዲስ ከአቡ ሁረይራ زاد مسلم وإن لم ينزل بدي اقدمهم انزالا التناغروا حديث ملو ምንድነው አቡ ሁረይራ رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة راوية الإسلام بمبالم يتاوقالو يا الله ملاكتኛ እንዲህ ብለዋል አሉ اذا جلس የተቀመጠ ጊዜ እንግዲህ ፋኢሉ አልመጣም በምር ነው የሚሆነው አልተዘከረም የታወቀ ስለሆነ ማዕሉም ነው እንግዲህ የሚቀመጠው ሴትዮ አሁን የሚባለው ቦታ ላይ ባል ነው ከባሎች የሚቀመጥ የለም ስለዚህ ለምን ተብሎ ባይዘከር እንኳን ወዳልተዘከረ በሚር እንዴት ይመለሳል አይባልም መታወቁ እንደመዘከር ያረጋዋል ታዲያ ሸባ መታወቁ እንደ ተወሳ ስለሚያረጋው اذا جلس الرجل ነው አንዳንድ ሪዋያዎች ዘክረዋል ተብሏል ፋኢሉን ሰውየው የተቀመጠ ጊዜ ባልዮ ማለት ነው بين شعابها الاربع ማለት ባራት ጃሃቶቿ መካከል ሹዕባ እንግዲህ ካሁን በፊት ምን ይያልን ነበር ምን ፈስራ ያገባ ቅርንጫፍ ወይ ዘለለት ይያልን አሁን እዚህ ጃኒብ ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ معنى المراد ባራቱ ጃሃዋ መካከል የተቀመጠ ጊዜ ثم جاهدها ከተቀመጠ በኋላ እንግዲህ ጀህድ ካረጋት አሉ ጀህድ ወይም ጁህድ የሚባላል ብለዋል አልመሸቃ ነው በዘለ ጁህደው እንግዲህ እዛ ሁሉም ያውቃል ያንን ያረገ ጊዜ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ሹዓብ ማለት ያገባው እንግዲህ ብዙ ተፍሲሮች ቢሰነዘሩ راجح ያሉት صاحب التوضيح توضيح الاحكام من بلوغ المرام ይሄ አልበሳም የሚባሉ ሰውዬ رحمه الله يدها ورجلها በእግሮቿ በሁለት እግርና በሁለት እጆቿ መካከል ተቀምጦ እዛ ላይ ከለፋ فقد وجب الغسل على النبي صلى الله عليه وسلم غسل من هون نعم ግዴታ انزال تذكروا አልተዘከረ ስለዚህ ሪዋያት ሙስሊም صرحت ሙስሊም ምን ጨምረዋል ይሄንን ካወሩ ከተናገሩ በኋላ وإن لم ينزل من ተጨምሯል ሪዋያት ሙስሊም ላይ ባያወርድ እንኳን يا الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إلى حرث የሚባለው እንግዲህ የሰብል እንደሚያበቅል ሴቶችም ያበቅላሉ ይወልዳሉ እንደፈለጋችሁ በአንድ ቦታ ላይ ከሆነ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ መገናኘት ትችላላችሁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አሁን አልየቅሽፋት الجماع አሁን እዚህ ሐዲስ ላይ የተዘከረው ነው ይላሉ ያም ሰው የቀድም ያልናቸው አልበሳም ቁጭ ብሎ አሁን በተባለው መልኩ ጁሉስ ማለት መቀመጥ ማለት ነው
ያ አልየቅ ሲፋት الجماع እሱ ነው ስለዚህ ቅሪት ምናምን አይኖረው የሚፈሰው ነገር በደንብ ሆኖ ይፈሳል በሌላ ሲፈት ከሆነ ቅሪት ሊኖረው ይችላል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የተቆራረጠ ሊወጣ ይችላል ይላል على كل الاحوال ይሄ ሐዲስ ያለፈውን ሐዲስ የአቡ ሰዒድ الخدري ሐዲስ በጅማዓ ከፈሰር ይሄ ሐዲስ ደምስሶታል ስለዚህ ሰውየው ሐሸፋ የሚባላል موضع الختان ትክራቷ እሷ ሴትየዋ ብልት ከገባች جميع الذكر ባይገባ ያሸባ فقد وجب الغسل እንደዚህ የሚል ሐዲስ አለ ሐሸፋዋ ከገባች ሌላውም ባይገባ ቢያወርድም ባያወርድም እንግዲህ الامام الشافعي ያሸባ በአህካም ሁጃ እንደሆኑ ሁሉ በሉጋም ሁጃ ነው አሁን በፊት ያልኩት ነገር አለ በፊያዝ ምን ስተት ባነባበብ ደረጃ አንድ ስተት አልተመዘገበባቸውም ተብሎ እንግዲህ ስንት ኪታብ አልፈዋል ስንት አባባል ብለዋል አሉት አባባል ሁሉ ላይ خطأ አልተሰጀለባቸውም ተብሏል الامام الشافعي ይሄንን ምን ነው ለምንድን ነው ሰውየው ግንኙነት ከፈጸመ ባያወርድም ጁኑብ ይባላል ይላል እሳቸው ሉጋቱ واضح يا شباب ግንኙነት ከፈጸመ ባያወርድም ምን ይባላል ያ ሰው ጁኑብ ይባላል ጁኑብ ከተባለ ደግሞ غسل الجنابه ምንድነው ብለናል بالإجماع ግዴታ ያወርድ ባያወርድም ጁኑብ የሚባል ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ያለፈውን ሐዲስ ይሰርዘዋል ማለት ነው بشرط ያለፈውን ሐዲስ በጅማዕ የምንፈስር ከሆነ لذ غسل الجنابه في بعض الاحاديث في سنن ابي داود تور حديث على اداء الامانه بغسل الجنابه تفسر ولا شيء እንግዲህ اداء الامانه امانه غسل الجنابه ብቻ ነው ማለት ሳይሆን من ضمن الامانات ነው غسل الجنابه ስለዚህ ጁኑብ የሆነ ሰው አላህን መፍራት አለበት ሲታጠብም ደግሞ لرفع الجنابه መንያት አለበት ካልነያ ጀናባው እንዳለ ስለሚሆንበት انما الاعمال بالنيات ነው ጀናባ ያለበት ሰው رفع الجنابه ነይቶ እንዳላ ካሉን ከራሱ እስከ እግሩ ጥፍር ካዳረሰ ጀናባው ከሱ ይወገድለታል ሱናውና ሙስተሐቡ በምን አይነት መልኩ መታጠብ እንደሆነ ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች ያብራሩልናል ስለዚህ ግንኙነት የፈጸመ ሰው ሳይታጠብ እንግዲህ ሶላት የመሳሰሉ ነገሮች ማድረግ መስጊድ መቀመጥ ምናምን በሱ ላይ ክልክል ይሆንበታል وعن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم وهي امراه ابي طلحه ام سلمة እንግዲህ ام المؤمنين ናት ام سليم انس بن مالك ናት هي من الانصار وتلك من المهاجرات وهي امراه ابي طلحه ام سليم ማለት የአቡ طلحه ባለቤት ናት አሉ قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث نريد اقرأ الحديث بتمامه والحديث يا انقدي مختصر أرجينا وزيها متعود بقي له حديثه متفق عليه حديث بخاري 282ኛ ሐዲስ ሙስሊም 313ኛ ሐዲስ ዘግበውታል ይላል وزاد مسلم فقالت ام سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة تقدير همزة الاستفهام فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها يشبهها جلال يشبه مضارع وزاد في رواية أخرى مسلم بل لا رواية قالت قلت فضحت النساء طيب إذا حديث ملو تي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها الصانات مزجبوا حديث كعائشة الزجبة إيه حديث ስለዚህ እንግዲህ ጀምዕ ሲያረጉ النووي وغيره ሁላቸውም ዛቂ ሷላይ ሊኖሩ ይችላሉ ኡሙ ሰለማ ማኢሻ ሚላል ኡሙ ሱለይም የተባለች ሴትዮ የአቡ ጦልሃ ባለቤት የአነስ ብኑ ማሊክ እናት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣችና ምን አለች ያ ረሱላህ አለ አንተ የአላህ መላእክተኛ ሆይ ان الله لا يستحي من الحق አለች እንግዲህ
عربوች ያሸበው በጣም ማሻአላህ ናቸው አላህ ከሐቅ አያፍርም የምትጠይቀው ነገር ምን የሚል ነገር ነው ማለት ነው ያሸበው ትንሽ የጂንስ ጉዳይ ስለሆነ ያሳፍራል ግን عائشة الناس ملكتها يا شباب من يلالو نعمة النساء ونساء الأنصار لا يمنعهن الحياء عن التفقه في أمر دينهن يا أنصار سيتوች من አይነት ያማሩ ሴቶች ናቸው حياء ዲናቸውን ከመማርና ስለ ዲናቸው ከመጠየቅ አይከለክላቸው እንግዲህ ሚማን ላይ ተዓለማኒ ብለዋል ዑለሞች مستحيين ومستكبر ميمان لا يتعلمان الميكورا مستكبر وكذلك المستحي إن الله كحق استحياء يا رجم متأيك أو نجر تنش نجر علوم على تاتشونه براعة الاستهلال البارل فلذلك الزعب بابا من الردة إلى الله صاحب التوضيع أيضا سويو ودفيت من نجره النجر مقدم عليه تنش بأبرارة لألا يوصف بالجفاء وغيره طرونه يهنالج كذا حديث ليلا من الردة صفة الحياء كما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه لله ما أثبت كذا حديث من الردة لنا أصدقائك النبيات صلى الله عليه وسلم الله من الله عندنا ملو لما جمع يوسمون ويهلتن يوسمون يا شباب في البقرة نعم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق طيب عليك فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت عليك سيد بهلموا وند سيغنانيات ستاي تطبت يوجبباتال ወይ ብለው ጠየቁ ኡሙ ሱለይም ያላህን መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂዓላ ምትለው እንግዲህ ውጁብን ነው የምትመራው በሴትዮ ላይ ግድ ይላል ወይ መታጠብ በህልሟ ወንድ ሲገናኛት ካየች قال نعم عليها الغسل إيه نعم የሚለው እንግዲህ على المرأة الغسل ያለው ስለተዘከረ እሱን ሁሉ ተሸፍናለች እቺ نعم የምትለው የጀዋብ ቃል ናት መልስ የመስጫ ቃል نعم عليها الغسل ማለት ነው በሷ ላይ ተጥበት አለባት አሉ ባይሆን ሸርጥ የሚሸረጥ ቀይድ ነገር አለ اذا رأت الماء احتلام ስትሆን ውሃ ካየች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ነው ወደፊትም ማብራሪያ ያለው ሐዲስ እንቀራለን ሴት አታፈስም ፈሳሿ ወደ ዳራ ይወጣ ምን ሰዎች አሉ ካልወጣ እንዴት አድርጋ ታየዋል ይታያል አይታይም ያጀባው ካልወጣ ይወጣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا رأت الماء ብለዋል ሴቶችም አጽድቀዋል ይሄን ስለዚህ ያጀባው ችግር የለውም አንዳንድ ሰዎች ሴቶች احتلاماتهم ብዙ ሴቶች ጠይቀዋል ይሄን ጥያቄ ያጀባው አሁን ያገኘነው من سؤال ام سليم ነው ሌሎች ሴቶችም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀው ተመሳሳይ መልስ ተሰጥቷቸዋል ከዛ ሐዲስ የምንረዳው እንግዲህ الحديث ብለናል ተማሙን የሙስሊምን አምጥተን ቀርተናል ሙስሊም ተማሙ ምንድነው የሚለው ይሄን ሲጠይቁ ኡሙ ሰለማ ጣልቃ ገባችና ምን አለች ሴት احتلام ትሆናለች ወይ ማለቷ እንግዲህ ያው የሚወጣት ነገር አለ ወይ احتلام ስትሆን የሚፈሳት ነገር አለ ወይ አለች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሪበት የዳክ ያሉና እንግዲህ ማዕናው አይሻበትም ብለናል يجري على ألسنتهم ولا يريدون معناها فبما يشبهها ولدها نبياتنا صلى الله عليه وسلم ፈሳሽ ከሌላት አንዳንድ ጊዜ ልጆች ያሸበው ማንን ይመስላል አባቱን ይመስላል ወይ አባቷን ትመስላለች ወይ እናቱን ይመስላል ወይ እናቷን ትመስላለች ልጇ እሷን የሚመስላት ከየት ነው ምን ስላላት ነው ይያሉ ነው ነብያችን አሰል አሁን እንግዲህ ያሉ ሰዎች አጥባዎች በህት አረግን ምን አረግን ብለው ይሄንን በሚገባ አስብተዋል ወራቲ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ልጇ የሚመስላት በምንድነው ስላላት ነው እንጂ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ زياده ይሄንን ማለትሽ ይሄን ጥያቄ ማቅረብሽ ሴቶች ሲናጋለጥሽ አልኳት ይላሉ የለውም ማጋለጥ ያለው ሁክሙን ማወቅ ነው መጋለጥ የሚባለው ፈዲሃ የሚባለው ሁክሙን ሳያውቁ ዝም ብለው በጭፍን መጓዝ እሱ ነው ፈዲሃ በኋላ ፈዲሃ ላይ ያመጣል في الفضيحه الكبرى ፈዲሃ አይደለም
እና ሐዲሱ ሙተፈቅ ዐለይህ የሆነ ሐዲስ ነው አሉ። ሴት እና ወንድ በብዙ አህካም ይገናኛሉ። አንዳንድ መስአላ ላይ ይለያያሉ። እነዛም ይለያዩባቸው መስአላ ላይ ደሊል ያስፈልጋል። መስአላው ሴቶችን የማይዳስስ ለመሆኑ ነስ ኻስ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ አዩ ሁክምን ኹጢበ ቢሂ الرجال ለወንዶች የመጣ ሁክም በሙሉ ለሴቶች ምን እስካልመጣ ድረስ አይደለም የሚለይ ሴቶችና ወንዶች እዚህ መስአላ ላይ ይለያያሉ። ምን ማስረጃ ካላገኘን ወንዶች ሙኻጠብ የሆኑበት ሁክም ሁላ ሴቶችን ያካትታል። وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. الحديث متفق عليه. እንግዲህ الحافظ رحمه الله متفق عليه ነው አሉ። مخرجو الحديث لم يرويه البخاري ላይ የአነስ ሐዲስ የለም አሉ። مسلم ላይ እንግዲህ زاد مسلمون የሚለው ላይ ይገቡና ይጽፋል زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبه. طيب زاد صحيح رواه مسلم حديث مسلم ላይ 311ኛ ሐዲስ ነው አሉ የአነስ ሐዲስ። እንግዲህ 311ኛ ሐዲስ ሙስሊምን ማየት ቡኻሪስ ስንተኛ ቁጥር ነው? نعم متفق عليه ብለዋል الإمام البخاري የጻፈ አለ የአነስ ሐዲስ ስንት የአነስ ሐዲስ እዚህ እንግዲህ ቡኻሪ አልዘከሩም አሉ። الحديث لم يروي البخاري ነው ያሉት 280 ስንት 280 282 طيب ይታያል። ይሄኛው ሰውዬ ምን አፍራዲ ሙስሊም ነው ይያሉ ነው 282 ቡኻሪ ላይ እናያለን ኢንሻአላህ። ካየን ደግሞ ሐሲሉን ኢንሻአላህ سنأتي به. طيب ሙስሊም 311 ብለዋል 311 وهو بتمامه عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا أفرانهم قديهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه. طيب እንግዲህ የውሃውን አይነት ራሱ የፈሳሹ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊናገሩ ነው ጨም انما الرجل غليظ ابيض وماء المرأة ይቻላል رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه. حديث بتمامها እንዳልነው ምንድነው የሚለው? طيب አነስ ኢብኑ ማሊክ ናቸው ሐዲስን የሚዘግቡት። ልብ በሉ አሁን ይሄ ሰውዬ ቡኻሪ ላይ የለም ይያሉ ያሉት የአነስ ኢብኑ ማሊክን ሐዲስ ነው። የኡሙ ሰለማንና የኡሙ የአኢሻን ሐዲስ አይደለም። እና እቺ ኡሙ ሰለይም የምትባል ሴትዮ ነብያችንን ጠየቀኝ ስለ ሴትዮ በመናሟ ወንድሚያየውን ከምታይ ሴትዮ ስትጠይቅ የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ካየች እና ውሃ ከወጣት ትታጠብ ሲሉ ኡሙ ሰለይም ትንሽ ያፈራሉና ይሄ ይሆናል ወይ ፈሳሽ ይወጣታል ወይ ብለው ኡሙ ሰለማ ጠየቁ። የአላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወጣል እና ካልወጣ ፈሳሽ ከሌላት ሸበህ ከየት በኩል ነው የሚሆነው አሉና መልስ ሰጡ። ከዛ ውሃውን ፈሳሹን የወንድና የሴትን ሲያብራሩ ከወንድ የሚመጣ ወይም የሚወጣ ፈሳሽ ወፈር ብሎ ከለሩ ነጭ ነው አሉ። ማኡ الرجل غليظ ማለት ወፈር ያለ ነው ነጭ ነው ከለሩ አሉ። የሴት ደግሞ ቀጠን ብሎ አስፈር ነው አሉ። አስፈር ማለት ወደ ቢጫ ያመዘነ ነው ከለሩ። فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه. ዲሸበሁን ደግሞ ከይፍያውን ሲናገሩ ያንድኛቸው ካቸነፈ እኩል ካፈሰሱ ማለት ነው። ያንድኛው በዛ ካለ ማለት በርከት ብሎ ካቸነፈ ሸበህ ወደዛ ይሆናል አሉ።
ወይ ደግሞ በመቅደምም ሊሆን ይችላል ይህንን العملية الجنسية ሲፈጽሙ ቀድሞ ያፈሰሰ ሸበሁ ለሱ ሊሆን ይችላል ይሄ መስአላ ሸበብ ከበድ ያለ መስአላ ሙስሊም ላይ አይተነዋል በሰፊው የሆነ من أهل الكتاب حبر من أحبارهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠይቅ ሶስት ጥያቄ አለ ያንነዛን ጥያቄዎች ነብይ ያልሆነ ሰው አያውቃቸውም አለ ስለዚህ መልሰውለት ሰልሟል ተብሏል ከነዛ መካከል አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው ልጅ አባቱን ወይ እናቱን የሚመስለው ከምን የተነሳ ነው ሶስት ጥያቄዎች ናቸው ሙስሊም ላይ ያለ ታያለ ስለዚህ ሴትዮ ወንድ በህልሙ የሚያየውን አይታ ካፈሰሰች ትታጠባለች ግዴታ ነው ካላፈሰሰች ወንዱም አይታጠብም ብለናል እሷም አትታጠብም طيب እዚህ ላይ ያጀባው ሰውየው በህልሙ ግንኙነት ሲፈጽም ሲያይ ውሃ ካገኘ ከሶስት ሐالات አያልፍም ይላሉ አልበሳም አለይሂ ረህመቱላህ እንግዲህ ግንኙነት ሲፈጽም አይቷል ባነነ ፈሳሽ አገኘ ሰውነቱ ወይ ልብሱ ላይ መንይ መሆኑን متأكد ከሆነ وجب عليه الغسل እንግዲህ መንዩ الرجل ተነግሯል ሲፈቱንም ነግረዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለሩንም ነግረዋል መንይ መሆኑን ሽታም አለው ተብሏል ይሄ ሊኸምር ያለ ቡሆ ወይም ሊጥ እሱን አይነት ወይ ደግሞ ያበባ ሽታ አይነት አለው ተብሏል ሸታ ታወቀው መንይ መሆኑን ካረጋገጠ ዋጅብ ነው መታጠብ በሱ ላይ መንይ አለመሆኑን ካረጋገጠ نعم መታጠብ የለበትም ውዱእ አድርጎ ይሰግዳል ብለዋል نعم ካላረጋገጠስ መንይ መሆኑንም መንይ አለመሆኑንም አላረጋገጠም ምን ይብቃው ፈሳሽ አግኝቷል ልብሱ ላይ ወይ ሰውነቱ ላይ ይሄ ሲተኛ ያለውን ሐለቱን ማስታወስ አለበት ጂማዕ ያስታወሰ ሴቶችን ያስታወሰ ምናምን ከሆነ የተኛው ይሄ ጂማዕ እንደ ተذكر الجماع والملاعبه ምን የሚባል ነገር ይወጣል ብለናል አጀባ መዝይ የሚባል ነገር ይወጣል ብለናል ያንን ያረገ ከሆነ ከተኛ መዝይ ነው የሚባለው ዘከሩንና ኡንሰይኑን አጥቦ ያንን ነገር ልብሱን ነክቶ ከሆነ እሱን አጥቦ ውዱእ አድርጎ ይሄንን ካላረገ ደግሞ ያው መንይ ሊሆን ይችላል احتياطا ይታጠባል ይወጅበታል አንልም احتياطا ቢታጠብ ጥሩ ነው አለዛ እንደዛ አድርገው ያስቀመጡት አለ አላ ኩል الاحوال አንዳንድ ሰዎች ያሽተው እርጥበት ካገኘ እዚህ ሁሉ ውስጥ ከመግባት እንግዲህ መንይ መሆኑ متأكد ካልሆነ ለኢባዳ ስለሆነ ታሸተዋል ይሄ መዲና ወዲህ የሚባለው ነገር አይሸትም መንይ የሚባለው ነገር ይሸታል ስለተባለ ስታሸተው የመንይ ሽታ ካለ ይሄ ያሽት የሚለው بحديث صحيح ثبتዋል ሰነዱ ጥሩ በሆነ ብለው الشيخ محمد ያሰበቱት ነገር አለ المهم احتياط لعباداتችን ማድረግ ይተበቅብናል طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت طيب غسل الجنابة واجب إيه إجمعنا بلنا وللجمعة مستحب أو سنة ومن الحجامة وغسل الميت للنظافة يعني بلواس أمته زلال يديك جناب إيه دليل المقابلة مبالو النقر ميادك ما حديثنا بلوال درجون ودفت من علن حديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة حديث أبو داود في السنن زقبوتال ابن خزيمة في صحيحه تزقبوا بوالا صحيح نوبلوتال لله ضعيف رواه أبو داود 348 حديثنا قالوا وابن خزيمة 356 والحديث عند أبي داود من فعله حديثه الزقاقب سنقرون أبو داود سنن أبي داود لاي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزقبوا وعند ابن خزيمة من قوله في صحيح ابن خزيمة دقمو نزهرات نقروتشن كارقاتشو تاتأبو بمن بقولنا ويتزقبوا على كل حديث يثبتوا تعلو عند سمانه
ያላሰበቱትም አሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአራት ነገሮች ይታጠቡ ነበር አሉ ኡሙል ሙእሚኒን ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ከነዛ የመጀመሪያው ምን አልጀናባ ከጀናባ ይታጠባሉ። ይሄ بالإجماع ምንድነው ብለናል? ዋጅብ ነው። ويوم الجمعة የጁሙዓ ቀንም ለጁሙዓ ለሶላት لا ያሉ እንግዲህ ለቀኑ ነው ለሶላቱ ነው ብዙ ሶፋሃቶች ይጽፋሉ። እኛ ሪዋያ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጁሙዓ ሊመጣ ሲያስብ አንድ ሰው ይታጠብ ብለዋል። اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل። ይሄ ሪዋያ كل الاقاويل ወዳ ይጥላል። ለጁሙዓ ነው የተደነገገው ለሶላት ነው የሚታጠበው ሰውዬ። ስለዚህ የጁሙዓ ቀንም ይታጠባሉ። እዛ ላይ ብዙ ፍትጊያ አለ። ወስሉ يوم الجمعة ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ። እዛ ላይ በሰፊው እናየዋለን። المهم راجح قول الجمهور ነው። ጠንከር ያለ ሱና ነው። ጠንከር ያለ ሱና እንጂ ግዴታ አይደለም። ወስሉ يوم الجمعة واجب على كل محتلم የሚለውን ዛሂሩን ይዘው واجب ነው የሚሉ አይማዎችም አሉ። ግን አክثر العلماء ጠንከር ያለ ሱና متأكد ነው የሚለውን ነው የሚይዙት። እሱ ነው ራጅሑ ብለናል ካሁን በፊት قول الجمهور። ومن الحجامة ተዋግምት ከመታገምም ይታጠቡ ነበር። ደግሞ بالإجماع واجب አይደለም። ሰውየው ከታገመ ታጋሚው ማለት ነው ለነዛፋ ትታጠባለህ وجوبا የለም። ومن غسل الميت غسل الميت ይቻላል። መይትንም ከማጠብ መይት ያጠበ ይታጠብ የተሸከመ ወባ ያርግ የሚል ሐዲስ እዙ ብሉግ ላይ ያሳልፈናል። እዛ ላይ ብዙ ነገሮች ብለናል። ስለዚህ የሰበቱ ሐዲሶች ስላሉ እዛ ላይ ደግሞ መታጠቡ ምንድነው ልንል ነው استحبابا። ስለዚህ አሁን እዛ ሐዲስ ላይ አይገባም። ዋጅብ የሆነ ነገር بالإجماع ተናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዋጅብ ያልሆነን بالإجماع ወስለ الجنابان ተናገሩ። ሙክተለፍ የሆነውንም አመጡ። ስለዚህ አንድ ነገር ዋጅብ በሱና ላይ ሱና በዋጅብ ላይ ብዙ ነገሮች ባንድ ሲመጡ ሁክማቸው አንድ ነው ማለትም አንጠቅም። ሁሉም እንደምኑ ይሆናል እንደ ሌላ ቦታ እንደተብራራው ደረጃውን ይዞ ይጓዛል። ስለዚህ ጀናባ የሆነ ሰው የግዴታ ይታጠባል። يوم الجمعة ሱና ሙአከር ነው ብለናል على القول الراجح። ደግሞ ሌላ ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ እሱ ሲመጣ እንላለን። حجامانا غسل الميت غسل الميت ያለፈውን ሐዲስ የሚያስታውስ ከሆነ في هذا الباب የሚሰብት የለም ብለው الامام احمد ምን ብለዋል ምናምን ብለናል። المهم ሐዲሱ ሰብቷል ሐሰን ነው ተብሏል። ለጀምዕ ምን አርገናል መታጠቡ مستحب ይሆናል የሚለውን አሳልፈናል። والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.